नारी माने बृंदावन रासस्थली राधा कृष्ण मूर्ति बृंदावन रासस्थली राधा कृष्ण मूर्ति 16 सहस्र गोपी करुथिबे श्रुति गो थिले श्रद्धा थिले श्रद्धा 50 टंकारु नेबी अभाग थिले श्रद्धा कैलाश पर्वत जार हस्तरे कुटिबी कैलाश पर्वत जार हस्तरे कुटिबी हर गौरी मझिरे मु स्थापन करिबी गो आस 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 देवी गणेश कार्तिक गो आस सिंह वृषभ दुहिंकु करी देवी मेला सिंह वृषभ दुहिंकु करी देवी मेला मयूर साथी रे मुसा खेलुथिब खेल गो कुटी देवी कुटी देवी 50 टंका ता मूल्य गो कुटी देवी स्वयंवर जानी अछि मुहि द्रौपदीर स्वयंवर जानी अछि मुहि अर्जुन लाख विधा कुटी देवी पुणी तो पांच भाई पांच भाई राजा से देवी मु सजाई दो पांच भाई पिले माने के चित्ता कुटाइब आस नहले चित्ता कुटियाणी मो भली मिलबे नहीं आसरे पिले माने साहिरे तो केही चित्ता कुटाउ नाहंती जाउची आरपट साही की जीवी किए काले चित्ता कुटाइब आसर पिला माने के चित्ता कुटाइब आस
मौसा आस हे माउसी पक्षी निया पक्षी पक्षी निया हे किणी मोर भाई भौणी मोर भाई भौणी पक्षी की आसी अछि मुचड़ नाना पक्षी आनीची ग्रामे ग्रामे बुलुची ग्रामे ग्रामे बुलुची किए से रखिबा पक्षी सदा होए हेलो झियो हेलो मौसा पक्षी बिकिବାକୁ ଆସିଛୁ हेलो मौसा हेलो झियो तोर କୋଉ ଗାଁ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଛୁ ଟିକେ କହିବୁ सुनिबो मौसा ହଁ କହିଲୁ कहूची सुन चका पादम घर स्वामी चढ़ैया वीर हे स्वामी चढ़ैया वीर पक्षी धर जाइछन्ति मन बने बने बुलंती नाना पक्षी धरंती से नाना पक्षी धरंती अम्ब से पक्षी देई बिकी छड़ंती पक्षी आनी सुनिबो परा मौसा ହଁ କହିଲୁ କହିଲୁ आनी अछि सुआसारी किणिब जतन करी आनी अछि सुआसारी दुई सह मूल तार हाथ सह मूल तार कोणी बिटिक करे मयूर कथळ पाती डांगरा तंती किए से पक्षी रखिब किए से पक्षी रखिब नहले जाओ हंस बतख आनीची कपन संगे हळदी बसंत संगे हळदी बसंत संगे बणी आनी अछि धारी आनी अछि से
चढ़ई कुने आहा गेंडु चढ़ई कुने हरि बखरे झियो बोलो मौसा ताले एई सब पक्षी आनिछु हे मौसा अच्छा पक्षी तो एते सब बिकिलणु को गां जाई कि बिकिछु टिके कहलु कहबी मौसा कहलु जाइथिली सानगढ़ हे मौसा जाइथिली सानगढ़ से साहिरे बहुत पक्षी मु बिकिली से साहिरे बहुत पक्षी मु बिकिली सुआ सारी हळे देली 200 टंका आनिली सुआ सारी हळे देली 200 टंका साहिर चली फेरी आसली हे मौसा हाट साहिरे पसी से साहिर चली फेरी आसली हे मौसा हाट साहिरे पसी राजहंस हळे देली 500 टंका आनिली राजहंस हळे देली 500 टंका एही सब गाँ बुली आसी मौसा ताले एई सब गां बुली बुली आसिलु हाँ हे मौसा ताले कोठी हेले बिकी पक्षी बिकिलणु ना नाही हाँ हे मौसा ताले पक्षी बिकिछु तमे किछि पक्षी रखिबनी ताले झियो पक्षी आउ रखिया को आउ मन नाही तू गोटे काम करे आर पट साइकी जा पक्षी बिकिबु 2 पैसा रोजगार कर हौ हे मौसा मु आर पट साहे की पक्षी बिकिबा को जाउछि आउ जा पक्षी निया पक्षी नंदी भृंगी भृंगी आज्ञा प्रभु शुण नंदी भृंगी मोहर आदेश मानी एकाम्र वन को जगी वन भीतर को कहार भी प्रवेश कराई देव नहीं जाओ 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 रे नंदी भृंगी संग रे जाओ 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 जगी थीवा वन चंद्र कानन जगी थीवा वन चंद्र कानन तपस्वी केही वन भितरे हेउ नर बाकी नर देवता की दक्ष असुर हेउ नर बाकी नर देवता की दक्ष असुर मन भीतर को न छाड़िब तांकु मन भीतर को न छाड़िब तांकु जणाइब तांकु आदेश मोर आओ जाओ
ଶିବାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏକାମ୍ରବନ। ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏକାମ୍ରବନ। ବିହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଶୁପତି, ବିହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଶୁପତି। ଅଗାଧୁ ପଦ ମନେ ରଖ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେ ନର ହେଉ କି ଅସୁର, ଦେବତା ହେଉ କି ଯକ୍ଷ, କାହାରିକୁ ବି ଏହି ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ମାତା ଭୃଙ୍ଗି। ହଁ ଭାଇ ନନ୍ଦୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଡ଼ା ଆଦେଶ, ଏଥର ଏ ବନ ଭିତରକୁ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ବି ନାହିଁ। ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି, ହେଲେ କୌଣସି ଏକ ପକ୍ଷୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। କଣ କରିବି? କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି? କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବି? ନା, ଏଇ ତ ଆଗରେ ଏକାମ୍ର ବନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାଉଛି, ବନ ମଧ୍ୟରେ ପଶି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବି। ରହିଯାଅ, ବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। ଜାଣିନାହୁଁ ଏ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ବନ। ଏଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ, ସାହସ କରୁ କିପରି? କିଏ ତୁମେ ଦୁହେଁ? ମୋତେ ଅଟକାଇବାକୁ ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ଆମ୍ଭେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମ୍ଭେ ଏ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସାହସ ଘେନିରେ ପଶୁ ବନ ଭିତର, ସାହସ तोहरी घर किए अटे तोर पियर।
মুহিয়তে চড়য়া বীর পক্ষী ধরে কামতে মোর মুহিয়তে চড়য়া বীর পক্ষী ধরে কামতে মোর পক্ষী পারিব ধরিবি মু পক্ষী পারিব বসিবি জঙ্গল সফ খবর মুন্ড গন্ডি তোর মড়ি ভিঙ্গি দেবু মুন্ড গন্ডি তোর মড়ি ভিঙ্গি দেবু সয়ে শিব एते साहस तुम धुईंकर देखिबा तुम धुईंको आज मोर कमल रु कैसे रक्षा करे देखिबा बड़ बड़ कथा कहूथिल युद्ध रे हारी जाई चोरांक भले पड़ाइथा अच्छा युद्ध कर मौसम जाउछि काल विलंब न करी शीघ्र किछि पक्षी धरी गृह को फेरी जिबे तेणे अपेक्षा रे थिबे से माने
प्रभु रक्षा कर। अरे अरे कौन होइछि तुमको मानकर एभली अवस्था तुमर किए से कला रक्षा कर प्रभु हे मुंडे पड़ी अछि आम्भ घोर विपत्ति। रक्षा कर प्रभु हे। जगिथिलु एकाम्रवन प्रभु वाक्य करी पालन। पक्षी धरिबाकु विचारी मनकु पक्षी धरिबाकु विचारी मनकु बने पशिबाकु हेला उदती। रक्षा कर अरे कौन होइछि तुम मानकर कौन कहू तुमने माने तापरे कौन हला अटे से ही चढ़या वीर पिता तार चंद्र सवर। युद्धरे हराई देला घौड़ाई युद्धरे हराई देला घौड़ाई बनकु प्रवेश कला द्रुमती। रक्षा कर प्रभु ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଛ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୁମ ମୁହଁକୁ ମଦା ଖାଅ ମୁଖ ଆରେ ଅଲାଜୁକ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖରୁ ଆରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା ବାଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଗରବ ଦେଖାଓ ଖାଲି ସାହସ କଲା କାଳେ ଫାଶ ପାଇ ମତେ ନଚିନି। ଛାର ସେ ଚଢ଼େଇଆ ମାନିନ ଯାହା ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଗଲା ପଶି আরে যুদ্ধে হারি যাই লুচাই প্রাণ বচাই আসিছ খসি সাহস কলা গাড় ফাঁস পাই মতে নচিনি মোহর কথা তুমকেনি মনকু বারণ পক্ষীকু সে ধরিলা দণ্ডী তাহাদি রক্ষিব বেটা অগাধি পদ গাইলা সাহস কলা
ଅଛି ଯାଅ ତୁମେ ମାନେ ସେ ଚଢେଇର କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତକ୍ଷକ ତକ୍ଷକ କୁଳିନ କୁଳିନ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏକାମ୍ର ବନର ପାଦଦେଶକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଏକ ଚଢେଇଆ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାତ ହେଉଛି। କିଏ ସେ ଚଢେୟା ପ୍ରଭୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଶବର ଓ ମଣିଶବରୀର ପୁତ୍ର ସେହି ଚଢେଇଆ ଦାମୋଦର ଚକାପଦା। ଯାଅ ଯାଅ ତାକୁ ଦଂଶନ କରାଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚଢେୟାକୁ କରୁଛୁ ଦଂଶନ। ସର୍ପ ଆଭୂଷଣ ପରମ ଈଶ୍ୱର କନ୍ଦର୍ପର ଦର୍ପ ହାରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଜୟ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଏବେ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧାରିତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେବଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଆଦେଶ ମାନି ତାଙ୍କର ହସ୍ତେ ପେଡ଼ାବାର ଡମ୍ବରୁ ଆବର। ଏବେ ପରବେଶ ମାହି ପରତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ସରୁ ଜନ୍ମ ମାତା କଦ୍ରୁ ଦେବୀ ସେହି ତକ୍ଷକ କୁଳିନ ନାମ ଅଟେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚାହୁଁ ସେ ଚଢେୟା ସତ୍ୟ କରି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲା ମରଣକୁ ସେଉ ବରଣ କରିଲା। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁଆର ଥିଲା ତ ହେ ସମାଜନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କରିଣ ଅବଜ୍ଞା ଧରିଲା ବାରଣ ପକ୍ଷୀ ନନ୍ଦୀ ଭୂମି ସଙ୍ଗେ କରିଣ ସମର। ଗ୍ରହକୁ ଆଣିଛି ଡାକି ତ ହେ ସମାଜନ। ବସି ଏକାମ୍ରକୁ ଧରିଲା ପକ୍ଷୀକୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ସେ କଲା। ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ଜୀବନ ହାରିବ ବିଧାତା ବି ଲେଖିଲା ତ ହେ ସମାଜନ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଥ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଚଢେଇ ଆସିବ। ଯାଉଛି ସର୍ପ ଧରିବା ବାହାନାରେ ଚଢେୟାକୁ ସର୍ପ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ, କି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଏ ଏକାମ୍ର ବନର। ହଁ, ବହୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି। ଯାଏ ଶୀଘ୍ର କିଛିଟା ପକ୍ଷୀ ଧରି ନିଏ।
ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ। ଏ ହଉଛି ଏକାମ୍ରବନ, ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ କିପରି? ତୁରନ୍ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ୍ଭସିରେ ପଡିବ ବିପତ୍ତି। ଯଦି ଏ ବନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ତେବେ ଅବାଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରବେଶ। ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ସାପୁଆ ଖେଳା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ପ ଖେଳ କରି ପେଟ ପୋଷୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ବନେ ଧରିଅଛୁ ସର୍ପ। ଆରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହୋଇଛି ଅପାର। ଏଇ ଦେଖ ବର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଅଛି ଏହି କାଳ ଫାଶ, ଧରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ଧରିବାଟା ଅତି ସହଜ, କାଳ ଭାଷାର ବା କି ଆବଶ୍ୟକ? ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଅତି ସହଜ, କେବେ ପକ୍ଷୀ ଧରିଛ? ଆଉ ସର୍ପ ଧରା କେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ? ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଗାରଳିଆ ମନ୍ତ୍ର, ଆନନ୍ଦରେ ଧରି ପାରିବ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ। ସାହସ! ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଲୋକ ସର୍ପ ଧରିବାକୁ ସାହସ ତୋର? ସାମାନ୍ୟ ଚଢୟା ହୋଇ ଏତେ ତୋର ଗର୍ବ? ସାମାନ୍ୟ ଚଢୟା ହୋଇ ଏତେ ତୋର ଗର୍ବ? ପକ୍ଷୀ ଧରା ଜାଣୁ ତୁ ହିଁ ଧରିବୁ ତୁ ସର୍ପ, ମୁଖେ ନାହିଁ ଲାଜରେ, ମୁଖେ ନାହିଁ ଲାଜରେ। ଦେଖାଉଛୁ ମୋ ଆଗେ ପରିଚୟ।